Memang ada ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد
له الملك وله الحمد يحيي ويميت
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر سبحان الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله كاذبا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله كاذبا وظاهرا يا ربنا اعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا اعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا اعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أعزنا على دين الإسلام 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 يا قومي يا رحمتي
اهدنا شر الظالمين يا قدير يا متين اهدنا شر الظالمين يا قدير يا متين اهدنا شر الظالمين أسمع الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين أسمع الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين أسمع الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قادر يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قادر يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قدير يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا بارك الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله الخطايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لله حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
وآله وأصحابه وذرياته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا من جنبهم ويتوفانا على ملتهم ويعصونا في سلطاتهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الراشدين الفاتح المقدم محمد بن عبد العالمين وأصوله وفروضه والحقوق عليه أجمعين. إن الله يغفر له ويرحمه ويعد رجالهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الرادق بالإرسال عبد الله بن علي بن عمرو الخالد منصور وفروعه وكان قد يجعلهم أجمعين ويغفر ويرحمه ويعين رجالهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله الأولياء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى الله والدينا ومشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أولياء هذه البلدة والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنهم يغفرون ويرحمون ويعين درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. يا روح ولا الإكرام ولا الرواد الرحمة والصلاة ولا الرواد القدس ولا الرواد الأولياء الشريفين ولا الرواد القاسم ولا الرواد الشهيد ولا الجزاء ولا الرواد الصالح والمولى ولا الرواد العوض السادس ولا الروح الهداة والصلاة والجميع. الفاتحة. من الروح بحسن سيدنا وسيم محمد وبكين وخالد وخالد والبشرى وقنار محمود صاحب الباسم والمسيح وجدتي وسلم جدتي وسيد وجدتي من جدتي وخالد المحمود ومختار الصالح وكان قبل بهدياتي بحم جدتي وخارج جيتي وسلسلتي محمود ومختار باسم الشرق ونخذ وفتحتي بالأحياء ونخذ في عبدكم الحافظ وصول قلوب في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. تحية القبور والقصور من كل سوء ومعمول وصلاة حساب والغداة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين والوقت والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت
على دين الإسلام بلا نحمة ولا امتحان بجلسين ولا بأعمال جامعة كلية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الخليل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah pasal para santri ini anak bab atau anak judul mengawali mendikakan untuk menikah kitab Ajma'al ulama'u, mengumpulkan beberapa ulama ala jawazil zikri bil qalbi wal lisan. Kebanyakan ulama sepakat bahwa mereka memperbolehkan zikir baik bil qalbi atau bil lisan, fisiri walaniyah. Jadi zikir diperbolehkan dengan cara batin tanpa qaul atau bil qaul jahar. Diperbolehkan bil muhdisi bagi orang-orang yang berhadas, hadas besar dalam hal ini, wal junubi, dan orang-orang yang mempunyai hadas junub, berarti hadas besar juga, wal haidi, dan perempuan yang haid, wan nufasai, dan perempuan-perempuan yang nifas. Nifas itu pasca melahirkan atau wiladah. Jadi di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa sebagian besar ulama telah memperbolehkan seorang yang sedang hadas, artinya sedang hadas besar, di sini lebih ditekankan, yaitu perempuan-perempuan yang sedang haid, yang sedang junub, berarti laki-laki atau perempuan, atau perempuan yang sedang nifas. Wadzalika fit tasbih, yang diperbolehkan yaitu ketika zikir atau menyebut fit tasbih, menyebut tasbih, berarti subhanallah subhanallah subhanallah, wa tahmidi, dan membaca tahmid, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wa tahlili, dan membaca la ilaha illallah, wa takbir, dan membaca takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalimat ini yang mana seharusnya itu sangat dilarang bagi mereka yang mempunyai hadas besar, janabah, haid atau nifas. Tapi sebagian ulama memperbolehkan ala hasalatinan, dan membaca sholawat ala Rasulullah SAW, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, wa du'ai, dan membaca doa, wa ghairi dzalika, dan zikir-zikir selain yang disebut tadi. Jadi di sini ada diperbolehkan seorang yang haid atau yang sedang berhadas besar itu boleh berzikir bil qalbi wal lisani. Walakin qiraatul Quran, tetapi khusus untuk membaca Al-Quran iku haramun, diharamkan khusus membaca Al-Quran. Karena di Al-Quran dituliskan la yamassuhu illal mutahharun. Sebagian ulama menafsiri bahwa la yamassuhu illal mutahharun di ayat tersebut itu bahwa yang tidak boleh memegang mushaf adalah perempuan-perempuan yang sedang janabah, haid atau nifasah, atau laki-laki yang sedang janabah, itu tidak diperbolehkan. Tetapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan untuk memegang tok, karena apa, mereka sebagian itu mempunyai dalil atau pegangan bahwa la yamassu illal mutahharun itu khusus untuk para malaikat. Jadi ini ada tafsir lain yang menjelaskan bahwa la yamassu illal mutahharun itu bukan untuk manusia. Tapi jumhur ulama sepakat bahwa kalimat yang ada di Al-Quran la yamassu illal mutahharun itu semua orang yang punya hadas besar ataupun hadas kecil itu tidak boleh memegang mushaf. Kenapa tadi sebagian ulama ada yang memaknai bahwa mutahharun itu para malaikat?
Karena sejatinya Al-Quran itu adalah di Lauhil Mahfuz. Jadi ini hanya mushaf. Mushaf itu tulisan-tulisan Al-Quran. Tetapi kaul Al-Quran sejatinya itu kan kaul atau ayat-ayat Allah yang mana ditulis di Lauhil Mahfuz. Makanya di penjelasan lain, Wallahu khairun hafidz. Allah itu zat yang maha menjaga isi Al-Quran. Dengan apa? Diturunkannya, diciptakannya orang-orang yang ahli Al-Quran, para ahli kufar, tahfidz, laki-laki dan perempuan itu. Makanya Al-Quran tidak bisa dibaca, tidak bisa dipalsukan. Di sisi lain, di mana lain bahwa Al-Quran itu dijaga di Lauhul Mahfuz yang keasliannya tidak bakal diragukan, karena itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebagian juga yang memaknai bahwa Al-Quran itu hadis, artinya sesuatu yang hadas, sesuatu yang baru. Tetapi kalau Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu bukan sesuatu yang baru, tapi sudah diciptakan lebih dulu. Nah, di sini khusus Al-Quran itu bagi mereka yang sedang menyandang hadas, baik hadas kecil atau besar, itu tidak boleh. Wal haid wan nifas wan nufasai sawa'un qira'a qalilan aw kasiran, baik membaca Al-Quran sedikit atau banyak, itu larangan bagi mereka yang sedang hadas besar. Hatta ba'du ayatin, sampai hanya sebagian atau sepotong daripada ayat Al-Quran. Wa yajuzu lahum ijza'ul Qur'ani 'alal qalbi, tetapi bagi mereka itu boleh, diperbolehkan apa ijza'ul Qur'ani, cukup membaca Al-Quran 'alal qalbi, dengan hati. Makanya ini kita jelaskan kayaknya di kesempatan ini lewat, bahwa yang namanya qiraah atau membaca itu keluar suaranya. Kalau tidak keluar suaranya berarti itu bukan qiraat. Makanya di sini diperbolehkan, jumhur ulama itu zikir itu boleh selain lafaz-lafaz Al-Quran. Ijza'ul Qur'ani 'alal qalbi, membaca Al-Quran. Kayak contoh ketika seorang perempuan yang hafidz Al-Quran atau hafizah, mereka kan tidak boleh sampai lupa dengan hafalannya. Makanya di sini sebagian ulama memperbolehkan mereka membaca Al-Quran tapi dengan hati. Kalaupun mulut mengucapkan itu tidak boleh sampai bersuara. Makanya di sini min ghairi lafdin, tanpa mengeluarkan suara lafaz-lafaz Al-Quran. Wa kadzalika nazar fil mushaf, sampai sebenarnya melihat mushaf saja tidak boleh. Ini saking kencangnya. Wa imronihi lan langgengaken, cara maknane wa imronihi lan langgengaken, apa ya istilah itu mriki, menjalankan Al-Quran langgengaken ala qalbi, membaca tilawah Al-Quran langgengan utawama antara kufar utawa hafizah, itu kan harus terus dalam satu hari pasti harus membaca. Karena biasanya amalia rutin seorang hafizah itu harus mengatakan Al-Quran dalam sehari. Itu biasanya ada sebagian yang mewajibkan, main orang kelalaian. Qala sabuna, sahabatku menjelaskan di dari Syekh Mu'allif, wa yajuzu lil junubi wal haid ayyaqula indal musibah, diperbolehkan bagi mereka atau kita yang sedang junub atau perempuan yang haid, ayyaqula indal musibah, ketika ada musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kan untuk Al-Quran walaupun sepotong ayat tidak boleh dibaca secara qaul, secara ucapan. Tetapi di sini diperbolehkan ketika ada musibah, karena wa inda rukubid dabati, dan ketika naik kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inda du'ai, dan ketika mereka membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh kalimat-kalimat tersebut dibaca idza lam yaksida, ketika mereka tidak bermaksud
bihi dengan membaca kalimat-kalimat itu Al-Qur'an tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi maksudnya berdoa. Makanya ada sebagian ana sing berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ana sing diganti nganggo domir apa? Mutakalim al-ghair nggone nah. Jadi tidak lagi Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya. Terus ana maning terus kene ana maning misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita benar dong, ini sesuai kabeh. Ada kalimat sing ngono doa tetapi anggone domir mufrad tapi dijamakkan. Itu boleh ketika niate zikir. Tapi nek niate maca Al-Qur'an sama sekali tidak boleh karena merubah satu huruf di Al-Qur'an itu merubah makna. Makanya perlu hati-hati begini. Jadi untuk kita yang sedang janabah atau sedang hadas besar, ketika membaca potongan-potongan ayat Al-Quran, biar kita tidak kena hukum haram, dilarang, jadi kita hanya membaca doa-doanya saja. Kayak ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walahuma ayyakula bismillah walhamdulillah idza lam yaksidal Qur'ana. Sawa'un qasada dzikra aw lam yakun lahuma qasdun. Jadi ketika kita membaca bismillah walhamdulillah, makanya bismillah juga lafaz Al-Qur'an, alhamdulillah juga lafaz Al-Qur'an. Ketika kita hanya berniat membaca zikir itu boleh, walaupun kita dalam keadaan tidak bersuci atau sedang berhadas. Itu sawa'un qasada dzikra aw lam yakun lahuma qasdun, baik itu niat zikir atau tidak. Wala yaksimani illa idza qasadal Qur'an. Tidak dosa ketika mereka tidak niat membaca Al-Qur'an. Maka bacanya Al-Qur'an ngono berarti tidak boleh. Makanya di awal kitab Azkar Nawawi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Tapi semua amal tergantung niatnya. Ada cara Ustaz Imam Rafi, kaidah fikih apa? Al-hukmu yadullu ala illatihi. Hukum itu ditetapkan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan permasalahannya. Itu adalah kaidah fikih. Makanya ini saya sampaikan, belajar fikih itu ngerti. Fikih dipelajari lewat fikih, usul fikih, ilmu fikih dan yang lain. Nah itu makanya kudu ngerti banyak hal. Wa yajuzul kitab bikuwah. Wa yajuzul lama apa ini? Wa yajuzul lama qira'atu manusia tilawatuh. Dan diperbolehkan mereka yang atau kita yang sedang hadas besar itu membaca penggalan-penggalan Al-Quran yang mansuh. Mansuh itu berarti Al-Quran ini dihapus, Al-Quran tidak ditulis. Sebagai contoh, Asy-Syaikhu wa-Syaikhatu ini kayak dene Asy-Syaikhu wa-Syaikhatu idza janaya farjumuhuma. Iki hukumnya masih berlaku. Orang yang zina laki-laki atau perempuan cambuklah. Hukumnya kan berlaku, hukum Islam. Ya kan? Tapi di Al-Quran sudah tidak ada. Ayat ini sudah dihapus. Nah, ketika dibaca orang-orang yang berjuluk boleh. Karena itu sudah tidak masuk dalam mushaf Al-Quran. Ini penjelasannya. Mungkin panjenengan juga jarang hal-hal seperti ini dipelajari. Wa amman idza qala lil-insan, dan adapun ketika mereka mengucapkan kepada orang lain, khudil kita bagi kuat. Ini kan juga potongan ayat Al-Quran. Khudil kita bagi kuat. Al-Qura udkhuluha bisalamin aminin wa nahwa zalika fa in qasada ghairul Quran lam yahrum. Sama. Oke, intinya ketika kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tapi niatnya bukan membaca Al-Quran dan kita dalam kondisi tidak bersuci, maka di situ diperbolehkan. Intinya. Nah, ini kenapa diperpanjang penjelasannya untuk menguatkan dalil-dalil sebenarnya. Terus wa idza lam yajidal ma'a tayammuman wa jaza mal qiraat. Dan ketika kita junub ternyata lagi sunteran lah ke banyu, terus kita tayamum. Boleh apa tidak? Boleh.
Ya kan, misalnya panjenengan terus kumpul suami istri junub, terus orang nemu banyu lagi terang, kena gulung-gulung nih pasir. Tapi hukum atau tata cara tayamum itu tidak membedakan tayamum hadas besar atau hadas kecil. Orang yang digulung-gulung yang nakal, tidak, walaupun dia janabat atau nifas atau yang lain. Tapi sama kayak wong wudu. Tata caranya itu bisa ngaji kalau udah Imam Rafi'i ya. Untuk tayamum, oke, intinya hadas besar atau hadas kecil ketika pada tayamum, tata caranya, kaifiahnya itu sama. Orang katanya gulung-gulung kabeh, orang diraupi kabeh, dan gitu kan kayak sareng misalnya ya. Itu terus lanjut. Fa'in ahdasa ba'da dzalika tahrumu alaihi qira'ah. Kalau dia terus berhadas setelah tayamum, lam tahrum alaihi qira'ah. Ketika sudah tayamum berarti kan sudah suci dari hadas besar. Terus dia membaca Al-Qur'an, lam tahrum alaihi qira'ah. Karena lawita salat cuma hadasane jadi mau ke satu junub terus batal, terus berarti kan tinggal mengke tayamum maning. Orang katanya hukum janabate masih itu tidak, tapi hukum janabate sudah rampung. Lanjut mana itu la farqa baina ayyakuna tayammumuhu li adamil ma'i fil hadri aw fis safar. Hukum tayamum itu kan diperbolehkan ketika tidak ada air atau karena perjalanan. Itu tidak membedakan. Misalnya lagi janabah di tengah laut utawa ning dhuwur sepur utawa ning dhuwur pesawat dengan kumpul misalnya suami istri nangkep banyu iki carane bersuci tayamum walaupun ning dhuwur pesawat misalnya nangkep banyu. Nah, ini tidak membedakan ya, baik ning kono ning darat ning laut atau di mana pun keadaannya. Lanjut maning falahu ayyaqra al-Qur'ana ba'dahu wa in ahdasa. Diperbolehkan. Waqala ba'du ashabina, sebagian ulama menyampaikan ingkana fil hadri sholat bihi wa qara'a bihi bis sholat. Dan ketika dia atau orang yang hadas besar itu sudah tayamum fil hadri berarti dalam keadaan hadir, berarti napak umumi sholat bihi wa qara'a bihi bis sholat. Sholat dan di dalam sholat silahkan membaca Al-Quran karena rukun sholat diantaranya adalah qiraatul Quran, di dalamnya yaitu suratul Fatihah. Wala yajuzu an yaqra'a kharijas sholat, dan tidak diperbolehkan membaca di luar bacaan sholat. Ini sebagian ulama ana sing oleh anggar anggota tayamum kena maca Quran tapi senjerone sholat tok. Anggar selain di luar sholat itu tidak boleh. Wasohi, tetapi yang lebih soheh jawazuhu kama qadamna. Tetapi lebih banyak ulama memperbolehkan karena nyatane wis gugur hukum janabate karena sudah tayamum seperti itu. Qoma maqamal husli. Nah, perhati ini. Kamu katakan anna tayamum qoma maqamal husli lagi niki. Karena tayamum sudah menggantikan posisi mandi besar. Walau tayammamal junub, dan seandainya seorang yang junub bertayamum summa ro'a ma'an, ketika kita junub kita tayamum mau atau banyu tayamum, kemudian kita melihat ada air, yalzamuhu istimaluhu, maka diwajibkan baginya untuk menyempurnakan tayamumnya dengan air, untuk menyempurnakan. Fa'innahu, cara satrine mungkin setemani kelakuan biasanya harus ngaji ini pondok nganggone titik telu ya Pak Imam, nganggone titik telu berarti maknane mungkin setemani kelakuan ya, agar titik telu ning kita berarti artinya kelakuan ya. Fa'innahu yahrumu alaihi qira'ah wa jami'u ma yahrumu alal junubi hatta yagtasila. Karena sesungguhnya hukum asalnya adalah kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub atau hadas besar sampai kita mandi. Sampai kita mandi, bukan sampai kita tayamum. Makanya khusus tayamum, kita ketika menemukan air kita diwajibkan untuk istiqmal atau menyempurnakannya.
walau tayammama wa shalla wa qara'a tsumma arada tayammum li hadatsin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dzalika lam tahrum alaihi al-qira'ah. Jadi ketika kita tayammum terus kita sholat, kita membaca wirid-wirid, zikir-zikir atau keperluan-keperluan lain, maka kita tidak ada tahroman di situ. Apalagi kalau sekedar hadas kecil kita tayamum, berarti otomatis tidak harus istimal dengan air, tapi khusus janabah kita harus istimal dulu. Seperti itu jamaah sesuai Allah. Jadi Imam Nawawi itu memang ketika menjelaskan khususnya ini kitab Adkar itu bukan hanya tentang zikir-zikirnya saja, tapi kaifiah zikir, amalia zikir juga dijelaskan, larangan-larangannya yang diperbolehkan atau tidak. Terus runtutan sanad zikir maksurat itu disampaikan semua. Makanya nanti di sini juga disampaikan apa itu maksurat. Maksurat itu di sini penjelasannya sebelum ini disampaikan oleh Syekh Imam Abu Umar bin Shalih rahimahullah qadar alladhi yasimna zakirin kasiran wa zakirin qala idza wajaba ala al-azkaril ma'suratil musbitati sobahan wa masakil awqati wal ahwal mukhalifati lailan naharon wa hiya mabniyatun bi kitabi amalin yawmi wa lailatin kana min az-zakirin wa kasiran wa zakirat. Nengkene ana makna maksurat bil musalasati dengan titik 3, agar titik 2 berarti al-maksurat. Di sini dijelaskan ditafsiri aima asal min zikri ala syari', yaitu sesuatu atau doa-doa atau zikir yang nyambung, ma'asaro sesuatu yang langsung muktasar dengan min zikri ala syari'. Sahibus syari' siapa? Yang mempunyai syariat siapa? Rasulullah. Makanya di sini Rasulullah dijuluki syari', bukan hanya sayyid dan yang lain, tapi alat anis syari' sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang namanya al-maksurat atau zikir-zikir maksurat itu zikir yang ke Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik lewat para ulama, lewat para wali atau para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kiranya jamaah majelis rahimahullah, ini taklim untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat, karena ilmu walaupun sedikit, kalau kita amalkan sedikit, insyaallah mudawamah kita bisa manfaat istiqomah. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna wa tub alaina tawbana tarsil li kulli hawba wa la
Bismillahirrahmanirrahim. Tahassuntu nafsi bil hayyil qayyum la yamutu wa taqamu nafsi biharfi arbin la hawla wa la quwwata illa billahil